ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସେସନକୁ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନେଇଥିବ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନେବ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଯୋଡ଼ି ନେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି 1 ନମ୍ବର ଭାଗଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଯିବା ତାପରେ ରହିଯାଇଥିବା କିଛି ବିଭାଗରେ। ଯେପରିକି ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିନେଇଥିବ। ତ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା। ଆସିବାହାରି ସେ କହିଛି 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିନେବା, ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା, ସେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ +5ରୁ ଯଦି +3 ବିୟୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପିଲାମାନେ +2। ସେହିପରି -5ରୁ -2 ବିୟୋଗ କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପିଲାମାନେ -3। ଯଦି +8ରୁ ଯଦି -2 ବିୟୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଆସିବ +10। କିନ୍ତୁ -4ରୁ ଆମେ ଯଦି -4 ବିୟୋଗ କରିବା ଉତ୍ତର ଆସିବ 0। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଦେରଫୋର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିୟୋଗ ଫଳ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କଲା ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ସେ ଦେଇଛି ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଓ ଅଭେଦ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିୟୋଗର ଆମେ ଦେଖିବା ବା ବିୟୋଗର ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ତାର ସମାନ ଆସୁନି, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଛି। ତ +5ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ +3 ବିୟୋଗ କରିବା ଉତ୍ତର ଆସିବ +2। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟେଇକି ବିୟୋଗ କରିବା ତ ଦେଖ +2 କି -3 ସମାନ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କ୍ରମ ବିନିମୟ ଆମେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେମାନେ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଯେ 1 ନମ୍ବର ପାଠ କାହାକୁ ହେଲା ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 3 ପ୍ରକାରର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 3 ପ୍ରକାରର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଋଣାତ୍ମକ କହିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୂନ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧନାତ୍ମକ ସହିତ ଧନାତ୍ମକର ଗୁଣଫଳ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ ମନେ ରଖିନେବ ଗୁଣନ ଆମେ କିପରି କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା 2ଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମିକ ଯୋଗଫଳର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ମନେ ରଖିନେବା। ତ ପୁଣି ଥରେ କହି ନେଉଛି 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ଯାହା ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମରେ ଯଦି ମିଶାଇ ନେବା ବା କ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଯୋଗଫଳ ଆସିବ ତାହାର ସମଷ୍ଟିର ସମାନ ଆସିବ ମନେ ରଖିନେବା। ତ ଯଦି 5କୁ 3ରେ ଗୁଣିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ପାଇଯିବା 15। କିନ୍ତୁ 5କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବା 3କୁ 5 ଥର ଯଦି କ୍ରମିକ ସମଷ୍ଟି ନେବା ବା ମିଶାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ 15 ପାଇବା, କିମ୍ବା 5କୁ 3 ଥର ମିଶାଇଲେ 15 ପାଇବା, କିମ୍ବା 3କୁ 5 ଥର ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ 15 ପାଇବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ସେହିପରି ଆସିଲା 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା +5 ଆଉ +4। ପିଲାମାନେ +5 ଆଉ +4କୁ ନେବା, କିମ୍ବା ଆମେ ନେବା କ'ଣ ନା 4 5 ଥର ନେବା ମିଶାଇବା ମନେ ରଖିବା। କ୍ରମିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ 5 ଥର 4 ନେଇକି ମିଶାଇଲେ ଯାହା ଆସିବ ସମଷ୍ଟି 5କୁ 4ରେ ଗୁଣନ ଫଳ ଆମେ ତାହା ଆସିବ ମନେ ରଖିନେବା। ଯଦି ଆମେ ସମଷ୍ଟିର ମିଶାଇବା ଉତ୍ତର ଆସିବ 20 ଏବଂ 5କୁ 4ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 20। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା ଦେଖିପାରୁଛ। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଋଣାତ୍ମକ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନାତ୍ମକ। ତ ଆସିବ କ'ଣ 4 ଲେଖେ ମିଶାଇଲେ
उत्तर पिला माने निश्चित 20 पर्यंत आसीबो हरी समस्त बुझी पारथियो नेक्स्ट आसला हरी भल भाव लिखि नेबा आशा करूछि समस्त नोट करनबो कौनसी मध्य पिला बही को जीवे ना समस्त बही भितर आम नोट कर नहीं आसु समस्ते नोट करना भल भाव लिखि न बुझिकी तापर पिला माने धनात्मक सहित शून को आम गुणफल करवा बुझिपार तो शूनटा आमर गोटे पूर्ण संख्याटी बर्तमान धनात्मक संख्यार शून्य सहित गुणफल करवा मन रखिनेबा संप्रसारित स्वाभाविक संख्या क्षेत्र में गुणफल प्रक्रिया जितेबाला आलोचना करवा शून्य सह एक अणशून्य संख्यार गुणन संपादन करवा जेपरी कहीपर 5 को शून्य सहित गुणिया जहाँ प्लस 5 को शून्य सहित गुणिया ताहा शून्य को 3 गुणिले जहाँ आसो शून्य को प्लस 3 गुणिले भी ताहा आसो तो बर्तमान आम एठिरू कम बुझिले निश्चित रूप से जेकोसी पूर्ण संख्या को जदि शून्य सहित गुणन करवा गुणफल सर्वदा गोटे शून्य ही आसो तो समस्त यहाँ नोट करने बुझिपार तो आसीजा पर देखा देछि धनात्मक संख्या सहित ऋणात्मक संख्या जितेबाला गुणन करवा आम कौन पाइबा यह आम क्रमिक जोग रूप में प्रकाश करिपरिबा तेणु आम लिखिपर +4 इंटू -5 को जितेबाला गुणन करवा निश्चित रूप से 4 इंटू -5 को जितेबाला गुणन करिया तो मन रखा -5 को कौन करवा 4 थर जोगफल करनेबा -5 को 4 थर जोगफल समष्टि रूपे लिखिनेबा बर्तमान समाधान कले उत्तर आसो पिला माने -20 समस्ते नोट करनेब लिखि नब फल संख्या रेखार जेपर दर्शाईदेव निश्चित रूप से समस्ते देखिपाच एटा हूँ माइनस साइन गुड़ी देद सब जाक कहीं बाम पार्श्वर आमर माइनस संख्यार आसो संख्या रेखार तो नोट करनब समस्ते परवर्ती आसीजा कौन देती तुमर परवर्ती पिला माने आसिला हारी शून्य सह ऋणात्मक संख्यार जितेबाला गुणन करवा आम देखिले शून्य सहित जोगात्मक को गुणन कले शून्य कौन आसला ना गुणफल शून्य आसला एवं शून्य सहित जितेबाला ऋणात्मक संख्या को आम गुणन करवा निश्चित रूप से कौन पाइबा आम देखा शून्य सहित कौन ऋणात्मक संख्या को जितेबाला गुणन करवा गुणफल सर्वदा आम शून्य पाइबा तो निश्चित नोट करनब जेपरि कहीपर 0 इंटू 2 इक्वल टू 0 पिला माने पर आसीगला शून्य को 1 सहित गुणन कले उत्तर हो शून्य शून्य को -2 सहित गुणन कले उत्तर पाइबा शून्य सेपरी शून्य को -1 सहित गुणन कले उत्तर पाइबा शून्य तो जेकोसी ऋणात्मक संख्या को शून्य सहित पिला माने गुणन कले निश्चित रूप से आम समस्त बुझीपार आशा करुच्ची पिला माने नोट करनब परवर्ती देखिया कौन आसी ऋणात्मक पूर्ण संख्या सहित धनात्मक पूर्ण संख्या को गुणन कले आम कौन पाइबा से देइछि -2 हूँ गोटे ऋणात्मक पूर्ण संख्या बर्तमान आम गुणिबा कौन ना धनात्मक पूर्ण संख्या सहित गुणन करवा तो निश्चित रूप से कौन पाइबा ना -3 प्लस -3 तो आशा करुच्ची बुझी जाइथिबो उत्तर आइब हरी -6 तापर देइछि -3 को +3 सहित गुणन कले निश्चित -3 को 3 थर क्रमिक जोग करनेबा तापर दे देइछि -4 को 3 सहित जितेबाला आम गुणन करवा आम कौन करनेबा -4 क्रमिक आम जोगफल तैयारी करवा बा आम लिखिबा बर्तमान समस्ते बुझीपारथिबो एडा बर्तमान आम देखिले जे कौनसी गोटे ऋणात्मक पूर्ण संख्या को जदि धनात्मक पूर्ण संख्या सहित गुणन करवा निश्चित रूप से आम उत्तर पाइबा पिला माने गोटे ऋणात्मक पूर्ण संख्या ही पाइबा तो समस्त ये लिखि नब से देइछि -2 इंटू -3 बा 3 जोगात्मक विलोमी मन रखिनेबा तो -3 बदल में आम जदि 3 बदल में आम जदि -3 लिखिले कौन से असुविधा हम ना कारण पिला माने 3 जोगात्मक विलोमी हूँ -3 सेपरी -टी को आगू काढ़ने 2 इंटू 3 लिखिनेबी दैट मीन्स 2 3 पिला माने 6 हो बर्तमान माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह देदेले 6 को 6 लिखिने उत्तर हो -6 मन रखिनब -2 को 3 रे गुणन कले उत्तर आय भर पिला माने हमर 6 बा सॉरी -6 किपरि हैला समस्त पुणी थरे कहि नउछ किपरि हैला समस्ते पुणी थरे ध्यान देकी सुन लेबे तो -2 इंटू 3 बदले मु लिखिनेली -3 3 बदले -3 लिखिली काहेकि 3 जोगात्मक विलोमी -3 आशा करा बुझी जाइथिबो माइनसटा आगू काढ़नब 2 इंटू 3 ब्राकेट लिखिनब माइनसटा आगू काढ़ने 2 3 पिला माने 6 होगला उत्तर होगला -6 समस्त बुझी पारथिबो परवर्ती से कहूछ जे
ए आउ बी दुईटी जदि पूर्ण संख्या हम निश्चित रूप से ए इंटू माइनस बी लिखिले जहाँ माइनस ए इंटू बी लिखिले ताहा इक्वल हो पाने माइनस साइन आगू आनी भरी ए इंटू बी लिखिने एटा समस्ते नोट करनब सूत्रटा निश्चित रूप से समस्ते भल भाव में लिखिनब सूत्रटा परवर्ती आसीजा कौन देछि तुमर नेक्स्ट आसी दुईटी ऋणात्मक संख्यार गुणफल आम देखा दुईटी जदि पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो तो सेमानकर गुणन कले गुणफलटी आम कौन पाइबा दुईटी ऋणात्मक संख्यार गुणफल उक्त संख्या दुईटीर जोगात्मक विलोमीर गुणफल मन रखिनेबा तो कहूँ दुईटी जदि ऋणात्मक संख्या नेबा से ऋणात्मक संख्या दुईटीर जोगात्मक विलोमी आम काढ़ले जदि तार जोगात्मक विलोमी गुणफल करवा जहाँ आसो निश्चित रूप से सामान आसो से कहूँ जेपरिक आम बुझा पड़ो ए और बी दुईटी जदि ऋणात्मक पूर्ण संख्या हम माइनस ए इंटू माइनस बी कले जहाँ आसो पिलाने से दुईटीर माइनस ए आउ माइनस बी निश्चित रूप से आम लिखिने जोगात्मक विलोमी दैट मीन्स ए इंटू बी लिखिने प्लस चिन्ह आगू आस हरी तो उत्तर हो ए इंटू बी संपूर्ण रूप से बुझी जाइए समस्ते नोट करनब सूत्र जाग है कि पर आसीजा देछि माइनस ए जोगात्मक विलोमी पिलाने प्लस ए सेपरी माइनस बी जोगात्मक विलोमी प्लस बी तो आशा करुँची समस्ते कौन कर भल भाव में बुझी नहीं लेखिनब समस्ते कौन पिला को बही पढ़ा पड़ो ना तो निश्चित रूप से जो मैंने जानना सेसन को शेयर करनब आसिकी टेलीग्राम रे जॉइन हो अन्य एक चैनल लिंक दि जाइए डिस्क्रिप्शन को जाई चेक करनब समस्ते जॉइन हो तो आशा करुँची अभ्यास किछि समय पर आसीज समस्ते कौन करनब निश्चित रूप से भल भाव में नोट करनब समस्त पिला माने धन्यवाद।